बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का मौजू है हार्ट से मुताल्लिक TR ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन। ये ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन जिसे लीकेज कहते हैं, ये क्यों होता है? इस वॉल्व में लीकेज किसे कहते हैं? हार्ट के वॉल्व में अगर रीगर्जिटेशन रहती है तो उसका बेसिक प्रोसेस क्या है, बेसिक प्रोसेस क्या रहता है? आज इस मौजू पर हम बात करेंगे और आखिर में मैं आप सबको इस मर्ज से मुतालिक कारगर होम्योपैथी अद्वियात भी बताऊंगा और साथ में इनके तदाबीर बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर अरबाब, आपका मेरे चैनल अरबाब हेल्थ क्लिनिक में खुश आमदीद। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ होती है, दिल में किस मुकाम पे होती है और कैसे ये रीगर्जिटेशन रहती है इसमें, यानी खून किस तरह रिटर्न हो जाता है पिछले साइड पे, जिसे हम रजउल दम या बाज़गश्त खून या आमतौर पे वही दिल में सुराख हो जाना कहते हैं। ये किस तरह होता है? दोस्तों, हार्ट के दो साइड्स हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड में वेंट्रिकल वॉल्व रहता है और राइट साइड में ये ट्राइकस्पिड वॉल्व रहता है। ये राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीचों बीच रहता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व के 3 कैस्प्स होते हैं। इसका काम क्या है, ये काम जानना लाजमी है और ये किस तरह काम करता है। जब ब्लड फ्लो करता है राइट आर्टरी से राइट वेंट्रिकल की तरफ, तो ये यकीनी होना चाहिए कि ब्लड दुरुस्त सिमत में फ्लो हो रहा है। जब ब्लड फ्लो होता है तो वाल्व खुल जाता है और ब्लड इसी डायरेक्शन में चला जाता है। यानी अगर ये वाल्व हैं तो ये जैसे खुल जाता है, ब्लड आगे से फ्लो होता है और फिर फौरी तौर पे बंद हो जाता है। ये अमल बार बार सेकंडों में होता है इस तरह से। तो यकीन होना चाहिए कि ब्लड दुरुस्त सिमत में फ्लो हो रहा है। जब ब्लड फ्लो होता है तो ये वाल्व खुल जाता है और ब्लड सही डायरेक्शन में आगे तरफ आ जाता है। यानी ब्लड को आगे की तरफ जाना है, पीछे मुड़ के नहीं आना है, फिर वापस को पीछे नहीं आना है, इसी तरफ आगे जाना है। ये है इसका सही कंडीशन और ये नॉर्मल कंडीशन कहलाता है। ये ट्राइकस्पिड का खुल जाना और बंद हो जाना, यानी खुल गया बंद हो गया, खुल गया बंद हो गया, ये सेकंडों के हिसाब से होता है ये अमल। इसी तरह ये ब्लड बहता रहता है। अब जैसा ये बंद हो गया, खुल गया बंद हो गया, खुल गया बंद हो गया, खुल गया बंद हो गया, और बस औकात ये सही मानों में बंद नहीं होता है। और ये जो बार बार बंद होकर खुल जाता है, ये अगर सही मानों में बंद न हो दोस्तों, ये जो अगर ट्राइकस्पिड है इसका लैप्स बंद न हो सही मानों में, या थोड़ा सा खुल जाए, थोड़ा सा खुल गया, थोड़ा सा बंद हो गया, या थोड़ी सी फासला रह जाए बंद होने में, ये फुल बंद है, थोड़े से फासला रह जाए इस तरह से, तो ये अब नॉर्मल सूरत होगी। इस सूरत में वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर लेगा, सिस्टोल रहेगा और ब्लड वापस राइट आर्टरी में चला जाएगा, जो कि नहीं जाना चाहिए और नॉर्मली तौर पे तो नहीं जाना चाहिए। इसे हम रीगर्जिटेशन या वॉल्व में लीकेज या बाज़गश्त खून कहते हैं। आमतौर पे आम जबान में डॉक्टर हजरात जो बीमार को समझाते हैं कि भाई आपके बच्चे के दिल में सुराख है। अब वो डेफिनेशन तो नहीं बताते हैं कि सुराख किस तरह है। यही वो अमल है जिसको सुराख का नाम दिया जाता है। यानी वॉल्व सही मानों में उल्टा बंद नहीं होता, थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया तो ये ब्लड वापस पीछे तरफ जाता है। जब ट्राइकस्पिड वॉल्व रीगर्जिटेशन रहेगी तो थोड़ा सा खून वापस राइट आर्टरी में चला जाएगा। यानी यहाँ से खून को दाखिल होना था, ये दाखिल हो गया और सही बंद होने की वजह से ये खून यहाँ से वापस बैक साइड को चला गया। तो ये अगले सेकंड में जो खून का बहाव में होगा उसमें इजाफा होगा। ये जब खून वापस राइट आर्टरी में चला जाएगा तो अगले सेकंड में ये खून के बहाव में ये इजाफा होगा और ये इजाफे का अमल जो है ये हार्ट फेलियर का बायस बनेगा। यानी क्या होगा, राइट वेंट्रिकल जो है इनलार्ज हो जाएगा, हार्ट डायलेट हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने रीगर्जिटेशन का अमल सही मानों में समझ गए और सामीन भी माशाल्लाह समझ गए होंगे। अब इनकी वजूहात क्या हैं? जी हाँ, हमल के दौरान मनशियात का इस्तेमाल या अल्कोहल का इस्तेमाल, हमल के दौरान मखसूस अद्वियात का इस्तेमाल या वायरल इन्फेक्शन, और वो लोग या वो ख़वातीन जो हमेशा IV
انجیکشن لگاتے ہیں، نسوں کے ذریعے وہ انجیکشن لگاتے ہیں. بہت سارے ایسے خواتین ہیں جو کلینکوں میں چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں نس کا انجیکشن لگوا لیں، تو اس سے بھی ہو جاتا ہے. یہ ٹرائکسپیڈ والو انفیکٹ کرتے ہیں. یہ تھے ان کی وجوہات. اب علامات کیا ہیں اس صورت میں؟ جب یہ ریگرجیٹیشن کا عمل ہوگا، یعنی کہ بازگشت خون ہوگی، تو سب سے پہلے جو افیکٹ ہوگا مریض پہ وہ سانس کی قلت ہوگی، تھکاوٹ ہوگی، اسٹروک ہوگا، ٹانگوں، پیروں اور پیٹ میں سوجن ہوگی، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتا ہے، یا کبھی کبھار دل کی دھڑکنیں بالکل رکنا جیسے ہو جاتے ہیں، دل میں گڑگڑاہٹ سی ہو جاتی ہے. باقاعدہ اب اگر اسٹیتھوسکوپی سے آپ سننا چاہیں تو گڑگڑاہٹ کی آواز آتی ہے. جو کھایا پیا فوراً الٹی ہو جاتا ہے اور قے ہو جاتا ہے. اور اس مرض میں جو بچے مبتلا ہوتے ہیں اس کو پیاس بہت زیادہ لگتا ہے. یہ تھے اس کی علامات، اور علاج بہت بہترین ہے. ہمارے ہومیوپیتھی ادویات میں اس کی بہترین ادویات ہیں. ساتھیوں، ریگرجیٹیشن کیا تھا، کیسا ہوا، اس کے وجوہات کیا تھے اور اس کے علامات کیا تھے، یہ آپ سمجھ میں بیٹھ گئے. اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف. ہم ہومیوپیتھ ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں اس کے بہت سارے اچھے ادویات ہوتے ہیں، لیکن سب سے بیسٹ جو میڈیسن ہے ہومیوپیتھی میں وہ ہے اپوسینم کنابینم. اپوسینم کنابینم مادہ ٹنچر میں یعنی کیو میں آپ مریض کو تقریباً 15 قطرے دن میں 3 مرتبہ ہلکے نیم گرم گنگنے پانی میں، آدھے کپ پانی میں آپ اسے پلاتے رہیں. اور اگر چھوٹا بچہ ہے آپ اس کو اس کی نصف خوراک دے دیں. تو یہ دوائی آپ کچھ عرصے استعمال کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو علامات ہیں آپ کو واضح نظر آئیں گے. یعنی سانس کی جو قلت ہے وہ بہتر رہے گا، تھکاوٹ جو ہے وہ بھی کم رہے گا، وہ ٹانگوں میں یا پیروں میں یا پیٹ میں جو سوجن ہے وہ بھی ریڈیوس ہو جائے گا. دل کی دھڑکن جو ہے وہ اپنا ردم کے حساب سے صحیح ہوتا رہے گا. گڑگڑاہٹ کی جو آواز ہے وہ بھی بند ہونے کو لگے گا. اور جو کھانے پینے میں جو کھایا پیا جاتا ہے جو پہلے قے ہوتی تھی اب وہ نہیں رہے گا، اور پیاس کی شدت میں بھی کمی ہوگی. تو یہ دوائی آپ کم از کم 6 سے 7 مہینہ استعمال کروا دیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور وقتاً فوقتاً چیک کرواتے رہنا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو واضح طور پہ سامنے نظر آ جائے گا کہ آپ کا پیشنٹ جو ہے بہتری کی طرف جا رہا ہے. لیکن پھر بھی اسی طرح میں ہمیشہ کہتا آ رہا ہوں کہ جب بھی ایسا کوئی بیمار ہو تو آپ لوگ تو خیر جانتے ہو ماشاءاللہ، لیکن میں سامنے سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اگر ایسا کوئی بیمار ہو وہ اپنے ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں، اور ان کو اپنے کیس، اپنے بچے کو کیس کو سمجھا دیں. وہ آپ کو بہتر صحیح معنوں میں گائیڈ کر لے گا اور بہتر دوا تجویز کر لے گا. اپنا خیال کیجیے گا. اللہ حافظ.